Ada busil na. Ate ni Punggos atang. Na? Busil na atang da. Nung umisit. Ito nung ko atang madagdag da dyan. Rumor busil. Busel. Nakita di ada nakita yun. Nabusel nan. Siri pagkarap ko ni. Dabo. Ay, Jay! Kita ba dyan asing Jay, divider? Ano ato ajay? Divider. Diamante. Nabunga atoy. Pangalan ka to asing Jay, divider. Ipupus mo man. Talaga mahilig ka na. Yung mati ni poste si putam ni ato ni. Atoy. Ay, nagaduti trabaho ni Taliyo, di kami makakalis. Balpas mi nga, subli kami linto yun. Bangin na. Hindi malilinisan nun, nagrabo rin. Kuha na mo na. Nagagat ni Doña Regina. Ito niya, mo pagbangata, ay na makita da ata. Tay. Gitay dagi jay milyonaryo ti patalan. Big time. Hindi ka magdagat. Ni maya naggrocery apot ti ni enda ni nanganak ti Paria, Sile. Na? Lager ka. Mabibuyam. Hindi ka mag-like. Dalusan pa yun. Nagdalus kami di kalman. Sibuyas. Manong nga lata ti Baus? Pating ka na jay. Atoy. Ni duwa mo lang ang ugoy ni patingkat tani. Andi bali aja. Waktu ti pizza. Ajay. Awan nalugi aja pizza ikaw. Hindi nga dimakal. Aji bukol di pala panatawon. Nasana nga yung pizza ko jay laod. Ay, nagtuksay ka dyan. Pang may sa kilo. Makagam dita. Dalanan ti pati ni ramon ni. Si Boss Ramon, napakasipag. Tanghaling tapat. Ayaw nang magpahinga. Doña Rina, nakon.